पिला माने गुड मॉर्निंग केमती अछ सबू बुढ़ी बहने कहचु आमे भलो अछु सर ए गुड मॉर्निंग पूरा एकदम नडे तना आम कथा किसने पचारुछो सर एते कथा मु तो पचारली ना भी मु पचारली तो तमे केमती अछ आ कहबो तमे आमे भलो अछु आ मु भलो अछि ये कोन भी हैं किस कहमी हेने सर आपण तो मो परिका टिके कहि दउचंती आ हिजु कना ओकारे बांग बडा लगन लगन हिजु पे आ किस कहबी सर आमे तो हलो आदिवासी नुको आउ किस करमा हने आमे तो हने आसनु स्कूल कुआडे आउ आपण तो যদি बिसु आम बळिया कहि दउचन ताने केते बड़ कथा कहिले हैं तू तू कुआडे आउचो सब हैं तो पाठ साठ किछि नै पाठ पढिबार तो दिने ना गंध नै कोन मैं स्कूल आउचो सब कहलु देखिया सर किस हने कहमी आउ सरकार पे सब अंडा डाली चाउल सब दउची आउ पेंट शर्ट सब दउची आउ स्कूल की देने आसीबिनी सेइथिना कि मोर स्कूल पळे आसी आउ एठी तो अंडा डाली मिलुची आउ पेंट शर्ट सब मिलुची बही पत्र सब मिलुची आउ सब प्रकार तो सुविधा आइची आउ स्कूल सब धरि कि नेबी आ की देने स्कूल सेइ बे मोर स्कूल पळे आसी पाठ पढ़ली टिके खेला बुला कली आउ दिनस को दिनस ही पाइले सेइ नागी मु स्कूल को टिके मोर पळे आसी आउ स्कूल केमती आसीबे नै कहले देखा हौ ठीक अछि जदि स्कूल को आइलु ताने भल से मन देकी पाठ पढ़ आ गोटे मु तते प्रश्न पचारुची तार उत्तर कह अच्छा कहिलु देखिबा हमरो रामायण किए लिखिथिला सर एटा गोटे प्रश्न ना सर एटा होची हमरो रामायण लिखिचंती हमरो नवीन पटनायक सर ए नवीन पटनायक न हेबे ता जेजेआपा लिखिची कुआडो आइची बे सब हां कहला नवीन पटनायक लिखिची बे सळा टुंगरू खाली तू स्कूल आउचू सळा तोर पाठ साठ बोली किछि नै सरकार जहा दरा अंडा डाली चावल सब सळा घर को बोउचू आउ ड्रेस जामा सळा जहा सब धोइलु आ पाठ साठ किछि नै कहला सळा ओडिया कोन ती रामायण सळा नवीन पटनायक लिखचंती एई सळा तू पाठ पढुचू नै हैं सळा कोन कहिबो ए सळा आदिवासी छुआंकू सळा धन्य रे तुम पाठ पढ़ा अच्छा से सळा टुंगरू तो से सळा जानिनी अच्छा तू कुना कहलु देखिबा हमरो रामायण किए लिखिचंती सर रामायण होचंती हमरो वाल्मीकि लिखिचंती हां सर मु एटा जानिथिनी एटा हमरो रामायण वाल्मीकि लिखिथिले बोली मु जानिथिनी अने कोन हठात हमरो मने पड़ी गला से अंडा डाली चावल कत्र तो से नाकी मु भाबिली वाल्मीकि नवीन पटनायक बोली कहि देली आ हठात की कोन तोर मने पड़ी गला इलेक्शन टाइम रे तू कोन टंका खाइथुल ना कोन नवीन सरकार कोटू हैं जेते बेला जहा पचारले सळा नवीन सरकार लिखचंती नवीन पटनायक लिखचंती ये कोन भी हैं ना सर सिंती कथा नुए टिके नवीन पटनायक रो कथाटा टिके मने पड़ी गला तो सेति नाकी कहि देली आ हौ सर या परे नेक्स्ट कोन क्वेश्चन पचारिया कथा पचारंतु आ अच्छा कहिलु टुंगुरु देखिबा एबे आउ गोटे प्रश्न आम ताजमहल किए तैयारी करथिले की प्रश्न पचारुचंती कहले सर देखिबा सेगुडा पाठ पढ़ी कि हमर मुंडटा ब्रेन पूरा आउट हो जाउछि ए प्रश्न गुडा काहे कि पचारुचंती हमको कहले देखिबा हमको पचारु नांती बाबूसान कोठी फिल्म शूटिंग कला को जगह रे माडो खाइला कोठी कोन कले सब डिटेल कहमो पचारुचंती ताजमहल किए तैयारला सेगुडा को किए देखुछि किए कोन कला सेटा हमर कोन जाउछि के गोटे बनैथिबो ताजमहलटा एटा गोटे आपण पचारुछन एटा गोटे कथा ना के गोटे भलो मिस्त्री थिबो बनै दिथिबो आ एटा पचारुचंती आमे सेटा कोन गोटे प्रश्न ना एटा ताको आपण मते पचारुचंती ताको आपण सारे ताले जानि नाती ता माने मु एठु जानली जे सारे आपण भी ताजमहल के तयारी करचंती आपण भी जानि नाती तेनु करी हमको एगुला पचारी के सब आदाय करचंती ना जोटा मास्टर तते आसु नै सेटा तू हमको हने पचारुछु ना कुआडे गला सळा से बाडीटा तते तो सळा मु पचारली ताजमहल किए तैयारी करथला जानिचु जदी आंसर कहबो न जानिचु जदी सर मु जानि नै आ अधिका कोन कथा कहउछबे सियाडे बाबूसान से किए तैयारी कला आ तू जानिनु एगुडा कोन हैं जानिचु जदी सळा तुमको तो सळा बाडी रे पिटी भी हेबो नै ना पिटने सळा तमे मोनारे जेकी थाना रे केस करबो तमे सळा भूल टूल जहा को मोर कोन जाउची अबे जानिचो जदी आंसर कहबो न जानिचु जदी सर जानिनु अधिका कोन कथा वार्ता करछु बे
तेणुकरी तुमको मोर मारिबार नहीं तमें तुम पाठ पढ़ने खुशी न पढ़ने आनंद तुमको मु पचारि ताजमहल किए तैयारी करछे तमें जदि ताजमहल इना कहब धर्मपद तैयारी करथिले ताहले मोर किछि कहिबार नहीं हैं तेणु तोर एते गफिबार कारण कौन अच्छा झिको तू कहलु देखिबा ताजमहल किए गढ़ी ସାର୍ ତାଜମହଲ ଶାହାଜାହାନ ଗଢିଥିଲେ। ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ କେମିତି ତୋ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଆନ୍ସର ଦଉଛନ୍ତି ତୁ ଶଳା ଖାଲି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ସ୍କୁଲ ଆଉଛୁ ଦେଖିଲୁ ସେମାନେ କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୁ ଖାଲି ସ୍କୁଲକୁ ଆଉଛୁ ବାବୁସାନ କୋଉଠି କଣ ହେଲା କେମିତି ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ତୁ କହିବୁ ହେଁ କଣ ଏସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ପାଠ ନା ଆଉ କଣ ତୁ ପାଠ ପଢତେ ଆଇଛୁ ନା ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଇଛୁ ହେଁ ସାର୍ ଆମେ ହେଲୁ ସିନେମା ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ ସିନେମା ଫିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ପାଠ ତେଣିକି ଯାଉଛୁ କି ପାଠ ସାଠ ପଢିକି ମତେ କଣ ମିଳିବ ସରକାର ତ କହୁଛି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଡାଲି ଚାଉଳ କିଛି ଦେବନି ତେଣୁକରି ମୋର ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ମୋର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଆଗକୁ ଯିବାର ନାହିଁ କି ମୋର ଆଗକୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ମୋର ଉଠିବାର ନାହିଁ ତେଣୁକରି ମୋର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିଛି ଆଉ ତେଣୁକରି ମୋର ପାଠ ପଢିକି ଲାଭ କଣ ତେଣୁକରି ମୋର ସିନେମା ଫିନେମା ଟିକେ ଦେଖିନେ ସେ ସବୁ ମୋର ସେଇ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିନେ ମୋର ସେ ଡାଲି ଚାଉଳ ଅଣ୍ଡା ମୋର ସବୁବେଳେ ନଉଥିବି ଆମର ହେଲା ଏତିକି ଆମେ ତ ହେଲୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ପାଠ ସାଠ ଅଧିକ ପଢିକି ଆମର କଣ ହବ ଆଉ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ମୋର ଡେଗିବାର ନାହିଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ସିନା ମୁଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀକି ଯିବି ତେଣୁ ମୋର ତ ନବମ ଶ୍ରେଣୀକି ଯିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ବି ସେଟା ମୋର ବାହାସା ହେଇକି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକି ବି କହିବି ସିଏ ବି ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଜମା ପାରିବନି ଆଉ ମୋର ଯେ ଛୁଆ ପିଲା ଆଇନେ ସେମାନେ ବି ମୋର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଜମା ପାରିବେନି ଆମର ସେଇ ଆମର ବଂଶ ଯାକ ସେଇ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ହିଁ ପଢୁଥିମୁ ଅଣ୍ଡା ଡାଲି ଚାଉଳ ନଉଥିମୁ ଆଉ ଆମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢିବାନି ଆମର ବଂଶ ଭଳି ଯାକ ସେଇ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ହିଁ ପଢୁଥିବୁ ଆଉ ତାରି ଗୁଣଗାନ କରିମୁ ଆଉ କହିମୁ ରାମାୟଣ ବି ସେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛି ବୁଝିଲ ନା ମାଷ୍ଟର ଆଉ ଅଧିକା ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଗପ ନା ଯଦି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଛି ମୁଁ ଏଇନା ତତେ କଣ ଯାହା ପାର୍ତା କହିଦେବି ବୁଝିଲ ନା ବେ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା କଥା ତତେ କଣ କହିବି ତୋର ତ ଗାଇ ଚାଲିଛୁ ନାଚି ଚାଲିଛୁ ବଜେଇ ଚାଲିଛୁ ତତେ ତ ସବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ତତେ ଅଧିକା କଣ କହିବି ଆଉ ମୁଁ ତତେ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେଟା ପଚାରୁଛି ତୋର ଜମା ଶୁଣିବାର ନା ଗନ୍ଧ ନାହିଁ ତୋର ତ ପାଖେ ପାଖେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆନ୍ସର ଦଉଛୁ ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଦେଖିବା କୁନା କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ରାତିରେ ଭଲ ଦେଖିପାରେ ସାର୍ ପେଚା ଭଲ ରାତିରେ ସେ ଦେଖିପାରେ ବଢିଆ ଏକଦମ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ମୁଇଁ ହେନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହି ଯୋଗାନା କରେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଯୋଉ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡା ହେନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସତ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଏଇଗୁଡା ଆସୁନାହିଁ ଯଦି ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମାଷ୍ଟର କାହିଁକି ହେଇଛନ୍ତି ଚାକିରି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା ଯଦି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡାକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପଢିବାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାଷ୍ଟର କାହିଁକି ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତି ରାମାୟଣ କିଏ ଲେଖିଥିଲା ଆମେ କିସ କହିମୁ ତାମାନେ ଆମେ ବୁଝିବୁ କଣ ଯୋଉଟା ମାଷ୍ଟର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଟା ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝିକି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଟା ଏଠି ଚଳିବନି ଇଏ ଠକାମି ଚଳିବନି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦରମା ଦଉଛି ମାନେ ସବୁ କିଛି ଜାଣି ବୁଝିକି ଆସନ୍ତୁ ଆମକୁ କଣ ଏଠି ପଚାରୁଛ ଏ ମୂର୍ଖ ଆନ୍ସାର ମୁଁ ସେ ସବୁ ଜଣା ଅଛି ରେ କାହିଁକି ଆଡୁ ସାଡୁ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଗାଲୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ତମେ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ପାଠ ପଢୁଛ କି ନାହିଁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବିନି ନା ମୁଁ ଜଣେ ସାର୍ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବିନି ନା କାଲି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇକି ଯାଇଥିଲି ତାରି ଉପରେ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ମୁଁ କାଲି ଜାଣିନଥାନ୍ତି ତ ପଢେଇକି ଗଲି କେମିତି ମାଷ୍ଟର ତମେ ବହୁତ ମିଛ କହୁଛ ପାଠ ପଢିଛ ତମେ ପାଠ ପଢି ଚାକିରି କରିଛ ହେଲେ ମେନ୍ କଥାଟା ହେଲା ତମେ ଯାହା ପଢିଛ ଆଉ ତାହା ତମର ମନେ ନାହିଁ ବୁଝିଲ ଯାହା ତମେ ତମର ଆଗରୁ ପଢିଥିଲ ତାହା ଆଉ ତମର ମନେ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଧର ତମେ କ୍ଲାସକୁ ଆସିକି ତମେ ଆମକୁ ପାଠଟା ପଚାରିକି ଆଦାୟ କରୁଛ ବୁଝିଲ ତେଣୁ ଏତେ ମିଛ କହିବାର କଣ ଅଛି ଆମକୁ ସତ କଥା ତ ମାନି ନେବ ଯେ ମୋର ଆଉ ପୁରୁଣା ପାଠ ଟିକେ ମନେ ନାହିଁ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ପାଠଟା ଟିକେ ଜାଣୁଛି ଆଉ ଏଠି ଆସିକି ଆଡୁ ସିଆଡୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥାଟା ବୁଝେଇକି ପାଠଟା ଆଦାୟ କରିଦେଲେ ହେବ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ କି ବେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ପୁରା ଗୁଗୁର ଅଛି ନା କଣ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା 100 ସାର୍ ପରା ତୁ କଣ ପଢିଛୁ କଣ ନ ପଢିଛୁ ସେ ପାଠଟା ପଚାରିକି ଆଦାୟ କରିବେନି ନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବୁ କେମିତି ବେ ସାର୍ ଆମକୁ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି ସେ ଆନ୍ସର ନ ଜାଣିଥିଲେ ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତେ ନା ଆମର କେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି କେତେ ନାଇଁ ଅଛି ଆମକୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେନି ନା ଆଉ ସେଇଟା ତୁ ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ କରୁଛୁ ବେ
तू बेसी कथा कहना आने कहूछु बाटो कोने सला कांड बसी मार देबी जे एकाथरे पटाई जीवु सीधा मोर संगरे किसो कथाबार्ता करछु तोर औकात कोन बे सला किछि नहीं गला तोड मु वयोज्येष्ठ व्यक्ति ओ बापा सला मो संगरे पढुतला मु एबे सुदा से अष्टम रे अछि आ तू कोन मते कथा कहूछु बे हैं ओ कहूछि परीक्षा करबो मास्टर परीक्षा करबो किंतु प्रश्नटा काहे पचारिबो प्रश्न पचारिबार उद्देश्यटा होउची तार कारण होउची मास्टर से पाठ से जानी नहीं मास्टर से पाठटा जानी नहीं बोले हमको से पचारि कि से जानूची जदी हमटू से मास्टर पाठटा पचारि कि जानूची ताने ताठू दरमा भी हमको दो दरमाटा काहे कि से एका नहीं कि जीवो मोर कथाटा अछि एठी तू जो मास्टर ठू दरमा डाणबी सेठी तोर कोन भाग नहीं कि तू मो संगरे कोन साथ दउनु ता संगरे कोन साथ दउछु मारबी उडे गुइठा जे एकातरे एठी बेंच रे सटी जीवो जानिछु ना बे मेन कथाटा हला हमें पाठ पढुचंती कि नहीं से जानिबे केमती से हमको प्रश्न करूचंती बरा से परीक्षा करूचंती से हमें केते पाठ पढुचंती केते नहीं पाठ पढुचंती से जानिबे केमती हमें आंसर देले से से जानिबे जेमिति तू ब्लड परीक्षा करिया पे जाउछु से तोर ब्लड परीक्षा कलेस ने से जानिबो जे तो ब्लड रे कोन अछि मलेरिया अछि कि आउ कोन अछि से देखलिस ना जानिबो आ ब्लड परीक्षा न कले से केमति जानिबो हैं ना ठीक कहलु हेने तो आने जो ब्लड धरि के जाउछन परीक्षा करिया पे ताने सेठी ब्लड परीक्षा कला परे मलेरिया फलेरिया जणा पडुची अच्छा ठीक कथा ताने मास्टर काहे कि हमको प्रश्न पचारुचे ब्लड वाला तो काहे कि हमको प्रश्न पचारुनी हैं ताले हमें खाता रे कोन लिखिछु ताने से मास्टर पढी नै खाता रे मार्क दो सेही पूरा खाता रे कोन लिखुछो से प्रश्नटा पचारले सिना कोन खाता रे लिखिबो से जानिबे आ मन कोन प्रश्नटा न पचारले तू खाता रे लिखिबो कोन मो मुंडो खराब हे गेलानी तते बुझे बुझे तू बुझिबुनी कि आ उलो भी सिजिबनी काई तमो डिस्कस देखिला बेलू मो मुंडो टिण हलानी आज पई क्लास एठी थाउ तमे गलो अठू नमस्कार दर्शक बंधु एही वीडियो केवल आपण मानक मनोरंजन भित्तिक कार्यक्रम पई कराइछि एहा एक कॉमेडी माध्यम रे कराइछि आपण एही वीडियो को देखिबे एवं भूली जिवे केही भी दया करे देह को नेबेनी एही जो वीडियो रे हमर छात्र और शिक्षकक भितर कॉमेडी कराइछि एहा हमर शिक्षकक प्रति अनेक सम्मान रहिछि केवल कॉमेडी माध्यम रे एही वीडियो को कराइछि आपण देखिबे एवं हसिबे और भूली जिवे आ आम चैनल को जदी नुआ आस्तांती तने सब्सक्राइब कर नेबे जय जगन्नाथ।